Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sesuatu kau namun diaki setajana turdiyah dari Batuan Jasuli sehadir suri makin gak dintoh ngiring areng sareng maturin puji syukur da ajinan ibun Allah Subhanahu wa ta'ala setajana kenikmatan setajana rahmat sampun ibaringake dak kalau setajah langkong-langkong sarofaki nikmat ipun Islam iman juga arofaki nikmat se rajut bisana alung polong kalau setajah tiap Jumat awal tiap bulan neng Jumat awal bisa alung polong setajana duriyah dari Batuan Jasuli into situng kelakuan semuljah situng kelakuan se melarap kangku alaksanaki muntak kerana kenging petolongipun Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak sekali manfaatipun banyak sekali keuntungan sekoleh dalam akibangkina kaul istajah tiap bulan nang Jumat awal kadito. Jadi motor sekalangkong istajana para duriyah dari Batuan Jasuli langkong-langkong sebenarnya luar bisa nyempataki waktu bisa nyelang waktu atingkal kesibukan atingkal kerepotan masing-masing keangkui areng sareng alung polong tiap Jumat awal kadintoh malar muka bedana papangkian akati esuri mangken kita tetia simbol kekompakan tetia simbol keakoran dalam setajana duriyah Batuan Jasuli kadintoh juga malar muka paringa tetap istiqomah sampai akhir zaman. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam malar muka selanjutnya tetap keatur da Gusti kaula setajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti panutan kaula setajah angkui kaudian alam dunya kadinto supaya bisa ngauleh ridhoipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat sejepun sebutan kaula mulyaki ngimutin almarhum al-maghfur laginto Batuan kinto sosok situng sosok pemimpin se diseganin situng pemimpin se ditaatin benak otoh. Jadi kalau saja kinto parloh neladanin pana peseteti sepak terjang dari almarhum kadinto sobaja abe kinto ngikengingah
Barakaipun dari almarhum Kak Dinto kengingah barokah si akili lebet almarhum Kak Dinto. Karena almarhum Kak Dinto termasuk orang se lebur nyeberaki ilmu pun Allah Subhanahu wa taala. Bukti pun sampai almarhum selera Kinto lesepo, sangat sepo. Kinto ki nyempetaki murok, ki nyempetaki nyampeyaki ilmu pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saja sobaja bisa neladanin, bisa nyuntoh, bisa nindek dekahaliana almarhum itu. Seterusnya pun makin kita pemahusan kitab Sulamut Taufik. Karena pemahusan kitab Sulamut Taufik ini kejukan tetiwiridan dek almarhum kita. Jadi kita minangkana nyuntoh nindek ya mungkin. Tetiwiridan karena almarhum kita Sulam Safina. Apa Kak Aisyah? Anu kisah Imam Ghazali kisah apa namanya? Hidayah into nakalamal amal lah hatam iulangin boleh kita berarti amaliyah diniring kalau saja insyaallah ki banyak seoning kan maremut ngimutin berarti amaliyah kita. Seterusnya pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bentining artena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Into selanjutnya pun maknain syahadat dua. Sekadima syahadat asyhadu an la ilaha illallah ampun lastari ada mungkin amaknain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jepun ke musannif artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lamah wa ta'taqidah wa tusaddiqah wa tu'minah anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Artena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta lamah panika sobaja oning sampian wa ta'taqidah ben ani ketaki sampian artena ayakinaki kelaban ateh wa tusaddiqah ben alaresaki sampian wa tu'minah ben iman sampian anna sayyidana dak saungkuna gusti kaulus tajah wa nabiyana ben nabi kaulus tajah nyatana Muhammad ibn Abdullah Nabi Muhammad qattarlaking Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalib Sayyid Abdullah qattarlaking Sayyid Abdul Muttalib ibni Hashim qattarlaking Sayyid Hashim ibni Abdi Manaf qattarlaking Sayyid Abdi Manaf al-Qurasyiyih sebangsa Quraisy sebangsa apanya mana? Apa Quraisy ini kayak mana? Apa nyaman? Quraisy ini apa nyaman? Namanya apa? Nyaman kok? Qabilah. Al-Qurasyiyih nikah nyaman qabilah Quraisy. Jadi Quraisyun nikah
dari Quraisyun kabilah Quraisy. Namun nang Arab kinto ngangkui istilah kabilah cak mengke kinto suku kita kan beraneka ragam suku. Lamun nang Arab kinto beraneka ragam kabilah. Kanjeng Nabi kinto termasuk dari kabilah Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam Gusti kalusa kanjeng Nabi Muhammad panikah Abdullahi panikah kabulana Allah wa rasuluhu ban utusana Allah ila jami'il khalqi de setajana makhluk. Ketika utusan kanjeng Nabi kinto ngelebihin dari kautusan nabi-nabi selain. Nabi-nabi selain kinto utusan cuma sebatas de kaum Samud, kaum Ad, macam-macam kaum. Tapi lamun kanjeng Nabi nikah ila jami'il khalqi benih karo sedayana manusia, benih sedayana orang, bahkan sedayana makhluk. Termasuk di luar manusia, minal jinni wal malaikati, bahkan berada bareng-bareng salat di akal itu kautusan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kautusan kanjeng Nabi kinto deka orang sandi akal kinto istilahna kautusan taklif, artinya membawa perintah apa perintah. Nabi deka wairu akil deka makhluk selwandi akal kautusan kanjeng Nabi kinto cuma tasyrifan minangkana kamul jana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida bi Makkah, kanjeng Nabi kinto lahiraki nang kota Makkah. Situng kota sebeda nang Arab, kota Makkah kinto. Sekadima sekatir emut cerita na kota Mekah ginto sepas nyamain detik kota ikan nangin manusia ginto kensemena Nabi Ismail alaihi salam. Sebelumnya erengki Nabi Ismail kota Mekah ginto ben lo arupagi mekot perkampungan panapa boleh kota ya mungkin perkampungan tak ada orang. Cuma Nabi Ismail ginto sareng abanah Nabi Ibrahim ginto dari Palestina sabe sareng punah neng Mekah seding Baitullah. Si asalah kadito tade perkampungan, tade orang, bahkan tade perairan, ada aing. Sehingga cepon cerita agak disah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ginto kearjengan punah Siti Hajar ginto nyari aing mundar mandir antara Safa Marwah ginto lo nemu aing sampai abadi petong kalih akhirnya dari paten Nabi Ismail ginto pas keluar aing se nyamain aing sem kantos mangken gitu lo bisa tade walaupun enom orang sedunia pada marluwaki dek aing sem gitu lo napa lo lem asad gitu awalah badana aing sem gitu sehingga karena Mekah gitu bada aing pas bada situng kabilah kepon nyamanah kabilah Jurhum gitu lebat nemu aing gitu kabilah gila pas amit dekat Siti Hajar kita ada ibu dan Nabi Ismail terus ngampong aing gitu iki lelok keberadaan cak mungkin Siti Hajar gitu apareng aing kangku iampongin kabilah Jurhum gila akhirnya kabilah Jurhum gitu akhirnya kesering gitu pas sampai rumah tangga abu congpok neng tempat kak dinto se akhirnya pas sampai
Nabi Ismail kinto arajih dari orang kabilah Jurhum kinto. Lagi to awal-awal pas tetih perkampungan, pas tetih ke kota sampai makin gitu. Itu asalah kota Mekah itu. Jadi kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi gitu termasuk mimbani Ismail. Nak potoh dari Nabi Ismail gitu. Turun sampai depak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu minana kanjeng Nabi gitu lahir lagi neng kota Mekah. Seminut pun cerita nak kinto menabi tak kalib tak keliru dan gula, namun tak kalib kata murla ungkap lagi situng tempat semangken kinto tempatin perpustakaan asla erawat era betin lo isak rosak coba sampuna kota Mekah kinto dikuasain orang Wahabi pas ancur gempur kegebai ko napa perpustakaan nikah tempat kelahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kocakin Maulidur Rasul wa bu isa biha juga ben iutus kanjeng Nabi biha nang Mekah iutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekah jadi lahir Mekah dibesarkan Mekah sampai iutus juga kanjeng Nabi nang Mekah. Kenapa usia 40 tahun. Wa hajara ilal Madinati sampun kak ginto kanjeng Nabi manabi tak kali usia 50 situng bi Allah taala ikosokanin hijrah dek ke Madinah. Pindah dek ke Madinah kanjeng Nabi. Sebelum kanjeng Nabi hijrah ke Madinah kinto ampun banyak orang masuk Islam dari kota Madinah kinto saya masuk Islam ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa bedah neng Mekah sehingga orang penduduk asli Madinah pribumi Madinah saya masuk Islam dekat kanjeng Nabi ki masa di Mekah gitu nyamain sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor gitu orang pribumi Madinah saya masuk Islam. Saya ngiring kanjeng Nabi dari Mekah dekat Madinah gitu nyamain sahabat Muhajir. Orang-orang saya ngiring hijrah kanjeng Nabi dari Mekah atingke lagi kampung halaman ipun atingke lagi harta bendana ngiring hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam into dek ke Madinah. Sikat lima Madinah gitu juga situng kota se aslah Madinah gitu nyamanah gitu Yasrib nyama aslina Yasrib sampuna hijron sampuna kanjeng Nabi kita Isra auba Thaibah kinto sabaring asmah malaikat Jibril milan nyamain Thaibah karena kelaban lengkina kanjeng Nabi nang Madinah kinto timbul ro'om jadi Thaibah kinto dari asal Taubah ro'om asal ro'om gitu nyamain Thaibah di kanjeng Nabi sebelumnya alengki dak ke Madinah gitu boton kanjeng Nabi Isra bi malaikat Jibril kesokanin pakon asolat 2 rakaat pakon alengki nang ikut dak gitu asolat 2 rakaat akhirnya kanjeng Nabi mereksanin dak malaikat Jibril kok apa kinto Thaibah kanjeng Nabi panjenengan bingkengan bekal hijrah dekat itu sebelum kanjeng Nabi hijrah labada napanya mana labada pengauningan abdi pareng oning bi malaikat Jibril bahwa kanjeng Nabi nikah di hijrah dek ke Madinah kan itu. Lebar sinyal bermangken lebar sinyal sebelum kanjeng Nabi hijrah ke Madinah lebar sinyal dek kanjeng Nabi bahwa berarti hijrah dek ke Madinah gitu. Akhirnya ada di Madinah gitu pas terbentuk negara Islam.
Di Kanjeng Nabi sampun alengki Madinah kinto pas tetih pemerintahan Islam saya pimpin sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sana doaki pan berempan kota-kota termasuk kota Mekah kinto Fathu Makkah kinto tak doaki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Wadu fi nabiha sampai Kanjeng Nabi kinto juga esarin nagi bedah neng kota Madinah kinto kinto tepak neng lemah Kanjeng Nabi sesamangken nyamain raudhah karena beda jabun Kanjeng Nabi ma baina apa baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi pesanan Kanjeng Nabi nikah beda antara telum sareng mimbar. Jadi semangkin hanya mah raudhah. Tadi Kanjeng Nabi kita isarenaki nang lemah. Pesanan Kanjeng Nabi kita aiseh telok orang nomor situng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 Sayyidina Abu Bakr Siddiq, saya nomor 3 Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam anapanya mana model akan anak bentung dalam penangan tengah keseharian ginto banyak pemangki cuma se masyhur ginto Kanjeng Nabi ginto badan ada Sayyidina Abu Bakar gitu bingki anu sekoni nyuradan sekoni pas Sayyidina Umar gitu padana Sayyidina Abu Bakar. Jadi cur muncur cek mungkin Sayyidina Umar gitu. Itu isi telo orang. Lah pesanan Kanjeng Nabi gitu berulang kali usahaki bi orang luar Islam kaangkui pun dudah. Jasa Kanjeng Nabi kinto pun dudah berulang kali ampun libalian cuma Allah Subhanahu wa taala si araksah Allah taala si ajegeh lo bisa sampai ekole. Bahkan pada timin kula anak neku tulu bengah sampai saya terakhir kinto pada orang Yahudi into nyamar beneneng neng kampung pas Roma nikah ngali ke dalam sehingga dari dalam Roma nikah pas ngali lebut dalam terowongan cek mungkin nembus sedekah pesari Kanjeng Nabi nikah kangkui mundur dah je serta Kanjeng Nabi Allah Ta'ala araksah akhirnya pada lebut mimpi dek situng orang pas ternyata periksa ongkuan akhirnya kita tertangkap di iraksa bi Allah Subhanahu wa taala pas hari je serta Kanjeng Nabi kinto kangkui pun tut bahkan sampun agak linto padi usahakan jepon pas hari Kanjeng Nabi kinto ekleng-leng beton mare aman cek mungkin ekleng-leng beton. Muka-muka kalau saja paringa bisa ziarah de pasarina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Ben juga kotuh kalau saja jak mungkin andik keyakinan cek songkuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun panikah leres bener fi jami'i ma akhbara bihi dalam setajana barang akhbara seaparing kabar Kanjeng Nabi bihi kalaban emma. Jadi papan apa kabar lagi panapa betah Kanjeng Nabi papan apa kabele Kanjeng Nabi kinto wajib kalau sedaja kinto al-resaki angis toaki tor iman. Famin dzalika adzabul qabri wa naimuhu
maka pani ke sebagian dari ka'ruah ma ahbaru bihi, sebagian dari kabar-kabar sebab kanjing Nabi adzabul qabri tining siksa kubur. Jadi kanjing Nabi kita aparing kabar, aparing uning cek neng kuburan kita beda adab, beda siksa. Mungku orang se agaduan salah cek mungkin agaduan tusah ki mulai ki beden kubur kinto ampun ngalamin siksaan. Jadi kinto saya bektah saya ngabaragi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kau saja percaya. Jadi akad sing cerita sang kiai Kak Isa setunggu to kanjing Nabi alumampa sang sahabat pamangki kuburan kanjing Nabi nyuon papana kormah pasbi sahabat toren reng kuburan dua ni kabi kanjing Nabi papan kormah gele pas SB 2 situng sahabat ke kuburan situngah situng kabe sahabat ke kuburan situngah di sahabat je mungkin lo duka pana beda manfaat papana kormah gintok Rasul dek ka orang sebenarnya kuburan kanjing Nabi jawab engki mangken orang sebenarnya kuburan ni kaparapan isiksa bi Allah. Jadi kalaban paringin nikah selaking pun papana kormah nikah lo kereng nikah madem mangdek siksan orang sebenarnya kuburan menikah. Iki pun Ki Mas Hudi kinto reng alok nakin nyari papana kormah sebanyak dauna panden kembang mawar lapit sepit sahabat ning atas kuburan engki nika juga pada masuk nah nama demang dek kesiksa kubur selaking kilo kering ibanyak yang melaki malamun neng akati neng pasaran para wali-wali Allah kisah berdelangkar kumpung selok lemtuli kering kisah awet keringah kisah aja nih bebe pasangin napa aing kilo tuli kering kisah ngurangin apa nyamana demang dek kesiksana kubur kita. Wa naimuhu juga kanjing Nabi apa yang kabar je kuburan banika beda kenikmatan kubur, kesenangan kubur, nikmat bagi kubur. Jadi dua gitu ada beda, adab kubur beda, nikmat kubur tinggi beda. Tergantung dek orang semasuk dek kubur gelak. Mon orang se masuk dekat kubur kelak, orang se ahli ibadah semak dekat Allah, insyaallah kita bakal mangkiah nikmat kubur. Iki sebab lika manabi orang se masuk ke kubur ni orang nyambi terkah banyak terkah dekat Allah, banyak kemaksiatan dekat Allah. Iki mun lo isapora sareng Allah bakal tamangki bi adab kubur ka itu. Wasu'alul malakaini mungkarin wa nakirin juga kanjing Nabi abek kabar ja orang kinto bedeneng kubur kinto bakal tanyaakin bi dua malaikat nyamanah malaikat mungkar sareng malaikat nakir. Jepun keterangan apa-apa mi nyamain mungkar polana orang sebedeneng kubur rawin malaikat ni kaya orang ni ketakok takut saya sengetelan ini takut tapi banyak nyamain mungkar nakir habis itu udah ditambahin benekeron nah gitu kanjing Nabi siapa kabar kau tuh percaya kalau sudah tidak mungkin beda hadis gitu orang gitu mana Nabi ampun itu poin bedeneng kubur sandal orang senopo ini ke dia kan kok jauh berarti ini kak mayit kisah katamu yang malaikat dua penikah kalaban meriksanin akan tes emaus neng etalkin kisah meriksanin marrobbukah ila akhirih gitu. Jadi mon mana bimayit gitu orang selamat orang sae gitu insyaallah bisa jawab dek pertanyaan nah malaikat mungkar nakir. Dan nanti ngapa lagi bukan? Kayak ngapa lagi lah kalau pain. Nah kalau
tibi ya mungkin mulakan orang ini ke orang selamat makanya kak disa pandu tolongin di luar mausin talkin ada talkin ini kan mandu ya mungkin mandu orang sudah pak kaumur panikah maemut nonton mare enggak dek kapan apa jawab dari pertanyaan malaikat mungkar nakir gitu. Mungkin ya pun keterangan bisa wala bisa nida Imam Sibawi nikah ulama ahli nahu ditanya aki bi malaikat mungkar nakir marrabbuka ajawab apa atanya ki ya malaikat Imam Sibawi mungkin jadi dia tanya nikah kulik atanya ki ya gelo marrabbuka amana ni kamana apa tuh malaikat mungkar nakir ni kalau ngaji nahu tanya ki nahu apa ni keajunan Allah kita berkebudan ajunan tanya ki sekitar aten ku dah saya soal ni ya wis lah perai je bi Allah orang bagian perai ni kan Imam Kulibi sampean bisa ni dia Imam Sibawi ora pola tak kok pengen jadi tapor ya malaikat oh tapi ini ceritanya Imam Abu Nawas kisah Abu Nawas saya aja pun mekas engkau mun mati ya untuk bilabun laju kok apa malaikat cuma entar engkau atanya mari itu mau engkau mayit laju kok bener mayit anyar nah bener laju yang kerja setelah juga begini kan guna pertanyaan malaikat gitu napa tergantung kita keselamatan keselamatan banyak ibadah dekat Allah semak dekat Allah insyaallah kenapa pertanyaan malaikat mungkar nakir gitu bisa jawab kelaban sampurna aduh jabun gulu mun kadang mun nalken pikir duk rumah ngucak di luar cekok takok kaki ye kok iya deng norok ketamu yang sedikit gula senalken agak letak kibi iya deng norok ketamu cekok takok aja pada makhluk ke juga itu sana itu malaikat mungkar nakir kibi oh ninja ngeter wal ba'su juga pertadi antara apa saya fakta kanjing Nabi saya kabar kanjing Nabi nikah benar beas nah apa beas menikah artinya beas nikah semarin kiamat bingkengan nikah setuju makhluk nikah bakal cek boleh odi boleh nikah nyamana beas nikah benih mangken bingkengan semarin kiamat iki orang-orang selok percaya zaman kanjing Nabi cek berana ana lopok ngelempok tolang kisah cek mungkin bah berdai kresek aca habis ke kanjing Nabi mamba asana mim marqadina bener ada mamba asa dan kisah mayyuhil idhama wa hiya ramim cek pun orang-orang kafir selok beraja ke asli ka mayyuhil idhama wa hiya ramim sahabat Muhammad saya mau dia tolong lancur badiri ya ikhwan akan jawab bi Allah kul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah qabla Muhammad kau renggia saya mau dia sama bade lambak pertama kali nah lambak kan ada orang dia masih bade bilang tolong aja kia dia saya mau dia boleh ada ki Allah Subhanahu wa taala yang orang lo percaya mah bade beas ya apa lemah hati yang kuken lemah hati ada apa senikah tadi mengkau saja karena kinto sabukta kabar kinto kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib percaya cek kekal beda beas kadita wal hasru bencukan beda hasr artinya kumpul sedajana makhluk penikah sampuna odi boleh nikah bi Allah bingkengan pas pelolong setujah nang situng kenengan saya nyamain mahsyar nang mahsyar ginto
tempat kumpul sedaya manusia, tempat kumpul sedaya makhluk menika apolong nang situng kendengan saya kendengan menika iki bani kendengan mangkene kecek mungkin kendengan lain si alam-alam dunya mah bi langing nek ada kendengan lain masar gitu. Wal kiamatu sareng anjing Nabi aparing kabar bakal bada kiamat. Artinya kiamat menikah engki ancurah roseke sedayana alam menikah. Ini ketika kalau saja wajib percaya karena sabuk kabar gitu kanjing Nabi. Dalam Al-Quran al-qiyamah menikah nyamain as-sa'ah. Wa yas'alunaka anis sa'ah. Orang-orang kafir nikah tanya dek kanjeng Nabi masalahna kiamat nikah anisaah dari urusan kiamat bila kiamat ayyana mursaha jandeng kafir bila pelaksanaan kiamat ya Allah makon jawab masalah kiamat menikah urusan Allah ada oning dekah masalah kiamat sampai kanjeng Nabi nang hadis kanisah Ibriksanin bi malaikat Jibril ahmirni anis saah pangken paring oning kanjeng Nabi bila kiamat nikah kanjeng Nabi jawab mal mas'ulu a'lamu minas sa'il orang saya tanyain bisa tanya pada lo tahu malaikat Jibril pada lo oning kanjeng Nabi kilo oning seoning cuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah senanto aki tonah. Jadi kalau saja wajib percaya cek bekal beda kiamat artinya ancur alam ben sesen menikah. Sejapun gila maden kiamat gitu pas beda asar hasru gitu. Jadi kiamat gitu keada. Saya nyamain jabon anu kisah kiamat kubro. Anabi kiamat sugro kita keng setena sing masinga orang kita situng orang sete kita nyamana kiamat sugro kiamat keni ama nabi sa sampuna kiamat kubro kita kipas tade seteja tetenggela muda ka al maghfur la batuan manabi morang cimin de masan mari kiamat jicong pas Allah taala ya debun Allah limanil mulkul yaum sapa sandi ratu setia keraton sapa setia lamba bodo ratu Pak Karno Pak Harto banyak macam-macam ratu di luar negeri banyak ratu dan setia sapa ratu iya ada aja gua bisa mati kapi akhirnya Allah jawab tibi lillahi wahidil qahhar Allah jawab tibi cong ya lillahi akaku nga Allah al-wahidi sesitung al-qahhar dak senyerang aji sandi andi keraton setia artinya lober seteja nah ini kan ton toratuan cek mungkin andi waktu andi zaman nang mangken 5 tahun paling habis 10 tahun 2 periode lalu oleh norok oleh jadi pan mare ya rakyat biasa aja mungkin senika jadi manabi Allah nikah malikul mulki ya manusia ratona rato wal hisab juga kanjeng Nabi aparing kabar cek bedah hisab nah apa hisab nikah perhitungan amal. Nah, pas ika laku lebih sampean menikah bingkengan nikah dipertanggungjawabkan. Ibitong setuju ibitong punya ilmu bon selain setuju nikah ibitong setuju. Napa nikmat saya baringaki Allah dek aku lebih sampean setuju ibitong. Ika hisabnya mana? Misalnya tunya bamana keparengan tunya Jepun keterangan muntunya kita 2 jalan hisab kaki oleh di Maria tu nyari oleh di mah apa jalan halal apa jalan haram ia mun jalan haram oleh siksaan asenika sebab nomor 2 pakamah kaki bi oleh tu nyari ya nek hisab menuntunnya mun selain nikah ning situng saja ning sejalan. Misalnya keparengan ilmu pamana sehisab
ilmu kakirah ikunaki apa nje. Nah, senika. Lalu tanya lagi oleh dima ilmu utan. Keng andi ilmu iko hisab ilmu kakirah yang kui apa nje. Ya kinto hisab. Angkana sareng Sayyidina Umar radhiyallahu an kinto epemot Ibnu Sina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mitong sampian kapide abad tibi ini kalau tong bitong tibi na kerena tibi qabla an tuhasabu mungkong sampean kilo hisab ya ajun Allah. Artinya bola-bola mun abad kita bisa ngisab tibi, bisa tong mitong amal tibi, bola bisa mabede perubahan jamukinga. Mun abe insyaallah banyak dosa pola bisanya untuk tidak atau nyon sepora nambahin kelakuan-kelakuan kebagusan ni kabarlon abe bisina Umar pakon menghisap tong mitong lelakon abe kita bong abe bingkengan kilo hisap neng ajunan ibun Allah Subhanahu wa taala. Karena panapa seikalaku kalau saja kinto setuju bi malaikat catat baik saya cek maupun saya cuba berdecat mulai sepora sareng Allah Subhanahu wa taala mun sepora bi Allah insyaallah hapus mulai sepora kita berdecat saya bingkengan jebon Allah dalam Al-Qur'an gak disah iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba cak maturana iqra kitabaka la baca tibi buku catatan amal kaki je kafa bi nafsikal yawma alaika hasiba cukup hitung-hitung kaki tibi lengkap ada sekorang dikinto masalah hisab perhitungan amal kulit stajah kinto sebut kabar kanjing Nabi teti wajib kulit stajah percaya wasawabu banjukan kenceren masalah kenceran kita sing ngebele siapa kanjing Nabi wal iqabu ben siksaan cek bekal beda kenceran mun ala ko bagus ben bekal beda siksaan mun ala ko coba nika siapa kabar kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenceran siksaan kinto ki kendang bingkengan nang alam akhirat mun itunya mangken mereka beni kenceran beni siksaan umpama Nabi Allah aba ala ko bagus pamana beri napa kecimperan kinto keng kembang jak mungkin ki beni kenceran dari lalakon kaulus saja ki beni siksaan dari lalakon kaulus saja kinto minakana keng kembangan kan dengan kenceran ben siksaan kinto bingkengan nang alam akhirat. Aku beri jepun cerita kisah boleh cukup apa lili cukup siongan ngocak yang cepun kiai kisah ilmu aing kau mau kocang bodoh apoi engkau lo ketemu Nabi apoi ya ingki mau di dalam aing ada apoi mangken bingking ani kening beke bi orang itu jin bangkeng le ketemu bi apoi tika dengan apa ibu nilam aing ijerat menikah cek mungkin lepas debi menikah kan dengan sawab bel ikop nikah cek sare mangken bingkingan badan yang alam akhirat wal mizanu ben tempengan juga kanjing Nabi ngebele cek bingking nikah bakal beda tempengan apa tempeng amal ku lebih sampian penikah amal bagus bi amal coba ku lebih sampian nikah tempeng kima berra amal coba bi amal bi sampian lah mangken dekik nikah saya menentukan keselamatan kalian seteja pun nang Quran kisah wa amma man sakulat mawazinuhu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Nah kadisa jadi beda tempeng Allah kalau tempeng amal lebih sampean penikah coba becek nikah tempeng insyaallah mun bereun kefokusa aba kita insyaallah masuk golongan si selamat iki mun nyual berat dek kacubena aba kita naudzubillah takut masuk ka orang si palang senikah wan naru banjukan badan neraka
kita sing ngebele Kanjeng Nabi cek bekal beda neraka bingkengan kita artinya neraka kita kena adab kena ngesiksa apoi wasiratu ban bade sirat teteh kinto cepun keterangan kitab iki beni akatis teteh dunya cek mungkin teteh kinto sangat tepes bahkan bade ada buaki tajam pada bi silet awal sirat kinto dari mahsyar akhir sirat kinto ela benga swarga. Jadi sirat kinto kena orang nyebrang dari mahsyar ke swarga. Mun selamat sirat menikah iki pas masuk ke swarga. Mun tak selamat nang sirat nikah keker baba kinto neraka. Ki macam dari tergantung dari amal aja punya kitab kisah beda nyebrang kinto al-burki pada bi kelap celarat yang senika kisah depak ke surga ki beda se pada yang ajalan biasa beda pada bi orang arangka bahkan pada bi orang si ajalan agar set ki naudzubillah mungkin selamat lo keker ki depak ke surga iki mun abe banyak tusana ki tantona kenyiting kesirot la keker baba pas itampanin apa neraka wal haudu ben telaga artinya telaga kinto ki kempeng aing telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang manabi masuk ke surga kinto nginum aing telaga kinto umpama orang gila dari neraka kinto bisa bersih elang tanda-tanda neraka nikah bersih pasenan masuk ke surga kita telaga sekagungan kita telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyafaatu juga Kanjeng Nabi ngebele cek bade syafaat napa syafaat nikah artinya pertolongan ibun Allah subhanahu pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga syafaat kita benih karo Kanjeng Nabi para aulia juga pada keagungan syafaat para guru dek ke murid dek ke santri juga ageduan syafaat cuma syafaat sepaling agung itu saya kocakin syafaatul uzma syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nyamain makom mahmud nyamain syafaatul uzma karena syafaat Kanjeng Nabi ginto rasaki setujuna manusia benih karo umat Kanjeng Nabi meloloh saya ngerasaki sahabat Kanjeng Nabi tapi setuju namun usah kita jebun keterangan kadisa nang mahsyar kadin kok saking lo kuat manusia pada nang mahsyar ginto pada nyari tok pertolongan nyari bantuan kangkui bisa tuli elaksanaki hisab terus akhir ihisab dulu lo kelar pada emasar ginto jaringan ibu nika cepon panas ya tas panas teti lo kelar pelona orang itu sampai depak kali irah napa ngampung ke pelo dulu lo kelar panas maka orang-orang emasar gitu sampai ngucap engkok kalau tulis ihisab di nama ke neraka mari neraka anika cak mungkin budabu keng lo kelerah pada nang emasar gitu dan kul pas emot ke TV kau kula TV dimin oning sengak kalau dulu nelo kelar jerina sampai ngucap raja itu gede betang kriki dulu lo kelar istana nyata sana togel lagi napa rogi kayak dulu nelo kelar aja mungkin jadi orang yang berenang masar gitu sampai ngucap senikah di nengkok kalau tulis hisab make isab ke neraka marina itu lagi itu manusia gitu pada nyari pertolongan mulai dari Nabi Adam lo sanggup engkau mikirin tentang dosa tibi engkau kilo bisa nolongin kakek walaupun kakeknya nyaman tang nak foto ngantar ke Nabi Nuh entar ke Nabi Musa setuju kilir nabi-nabi menikah setuju angkat tangan akhirnya pada habis dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Kanjeng Nabi pas matur da ajunan ibun Allah pas bi Allah sempedenin pas tuli-tuli laksanaki hisab lagi kita pas nyamain sahabat Kanjeng Nabi kita syafaatul uzma saya bisa irsaki setujuna para manusia
Seterusnya pun wal jannatu ben Kanjeng Nabi ngebala beda swarga kita tempat kanikmatan, tempat kesenangan sehingga lima swarga kita lo bisa beragi mangken cepon debu kanisa mala ainun ro'at wala udunun samiat lo pernah tengalin tengal lo pernah keding kopeng senengah burle burah kengkaro la tempat kanikmatan kalau saja wajib yakin wal khuludu ben langgeng lamun lebih swarga nikah pas bi Kanjeng Nabi ika bala bekal langgeng artinya langgeng nikah lolo keluar mak kak kamu boleh bedeneng ikan dengan swarga neng ikan dengan kanikmatan neng ikan dengan kesenangan selok bekal nemu ruwet boleh lo akati odi neng itunya panikah ruwet seneng mana bidang sorga nikah langgeng kenangan langgeng seselanjengah napa nikmat mololoh lo andi ruwet karena napa setadi ruwet tuh abah gitu bi Allah taala buka saja buang saja ketika cuma kenangan nikmat waru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannati ben wajib kalau saja percaya dek saya kembali Kanjeng Nabi cek bingkengan nang swarga nikah bekal ningalin dek pun Allah subhanahu wa ta'ala leginto pun keterangan ningalin dek Allah gitu situng kenikmatan setade pentingah nikmat swarga la tade la paling nikmat tapi mun penting ningalin dek pun Allah subhanahu wa ta'ala kinto tak bisa penting nikmat pun abe kinto ningalin dek pun Allah subhanahu wa ta'ala kinto bingkengan fil jannati swarga namun itunya kinto lo bisa ningalin dek pun Allah bahkan mun bada orang ngucap engkau nela ada Allah kita hukumah kafir lo bisa ningalin dek pun Allah nang itunya kita cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita keistimewaan pun Kanjeng Nabi nang waktu Mi'raj Kanjeng Nabi kita bisa bertatap muka sareng dek pun Allah subhanahu wa ta'ala nerima kewajiban salat selema utuh lagi to masalah ningalin dek pun Allah subhanahu wa ta'ala jadi napa boleh manusia biasa semacam sepenting aku saja kinto sampai Nabi Musa kinto oning mator dekat Allah terus ningaledek pun Allah kinto lo bisa Nabi Musa kinto sampai oning mator debuna Nabi Musa Robbi arini andur ilaik pangeran pengetela gula ada ajunan gula kintroni gala ajunan debun Allah jawab kolah lantaroni illa Musa kilo kira bisa ngetela ke kengkau bi Allah ta'ala pasti beri bukti cek lakar kilo kira bisa walakin dur ilal jabali fa ini sakorroh maka nau fasau fataroni layak dia bukti nah kaki gunung juga geling kaki mun gunung juga geling kaki sadar kaki pakunnya biasa cek mungkin nikah bisa kaki juga dilakukan kok ternyata Nabi Musa nikah sampun ngalin ke gunung Nabi Musa nikah pingsan lo sadar berarti kita lo kelar kita Nabi Musa bagaimana Musa melolo ada Nabi nasi mungkin lo bisa kita jadi kau saja kita parengin selamat parengin bujr bingkengan bekal ningalin dek pun Allah subhanahu wa ta'ala fil jannati nang swarga amin Allahumma amin sekiranya sekali tok pemausan kitab Sulamat Taufik malar muka beda manfaat pun amin Allahumma amin matur sekalangkong tas dajer perhatian nyuwun sepurah tas dajer kekaliben ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.